अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को हमेशा खुश रखे। सामाइन और नाज़रीन, इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में और मशगूलियत वाली दुनिया में इंसान अपने आप को खुश रख नहीं पाता है और इंसान भूल ही गया है कि मुझे अपने आप को भी खुश रखना है और मुझे अपने आप को भी खुशी देनी है। ये इंसान भूल चुका है। तो अपने आप को भी खुश रखना चाहिए। अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे तो हम खुशियां बांट सकते हैं, हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। जिस घर में रहते हैं उन घर वालों को खुश रख सकते हैं। जिस फील्ड में काम करते हैं, जहां कहीं भी हम काम करते हैं, वहां हमारे साथ जो लोग होते हैं उनको हम खुश रख पाएंगे। अगर हमने अपने आप को खुश नहीं रखा और हमने अपने आप को खुशी देने की कोशिश ही नहीं की तो फिर हम दूसरों को कैसे खुश रख पाएंगे। अगर हम मस्त लाइफ जीना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो चंद काम अपनी जिंदगी में जरूर दाखिल कर लें। इंशाअल्लाह आप हमेशा खुश रह पाएंगे और अपने आप को खुश कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला काम तो यह है कि ऐसा काम करें जो हमें पसंद है, ऐसा काम न करें जो हमें पसंद ही नहीं है। हमें जो काम पसंद है वैसा काम हम करें और अपनी जिंदगी का मामूल बना लें कि मुझे वही काम करने हैं जो मुझे पसंद है। तो इन कामों से आपको खुशियां मिलती रहेगी। दूसरे नंबर पर है अपना मुकाबला किसी और से न करें। अपना मुकाबला किसी और से न करें। आज हम अपना मुकाबला किसी और से करते हैं। किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो हम मुकाबला करते हैं कि मेरे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है। किसी के पास अच्छा घर है तो हम मुकाबला करते हैं कि मेरे पास ऐसा घर क्यों नहीं है। किसी के पास अच्छी बाइक है, मुकाबला करते हैं कि मेरे पास ऐसी बाइक क्यों नहीं है। किसी के पास फैक्ट्रियां हैं, किसी के पास दुकान है तो मेरे पास क्यों नहीं है। किसी के कपड़े अच्छे देख लिए तो मेरे पास ऐसे कपड़े क्यों नहीं है। तो इसकी वजह से हम खुद परेशान हो जाते हैं और हमारी खुशी चली जाती है। इसलिए हदीस पाक में भी आता है कि हम अपने से नीचे के लोगों को देखें, यानी हमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, इन नेमतों में हमसे नीचे जो लोग हैं जिनके पास ये नेमतें नहीं है उनको देखें। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको जरूर खुशी मिलेगी। तो कभी अपने आप का मुकाबला किसी दूसरे से न करें। तीसरे नंबर पर है अपनी जिंदगी में नए नए काम करते रहना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा काम हमसे हो जाए जो हमें पसंद आए और हमारी खुशी का जरिया बन जाए। तो अपनी जिंदगी में नए नए काम करते रहना चाहिए। नंबर 4 पे है रिश्तों को निभाना चाहिए। हम पूरी कोशिश करें कि हम किसी से रिश्ता तोड़े नहीं, हर हाल में रिश्ते को निभाएं और रिश्तों को बाकी रखने की पूरी कोशिश करें। इन रिश्तों को निभाने में हमें खुशी मिले। हम दूसरा का मुकाबला न करें कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है तो मैं भी इसके साथ ऐसा बर्ताव करूं, ऐसा हरगिज न करें, बल्कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें उन रिश्तों को बाकी रखने की और रिश्तों को निभाने की। नंबर 5 पे है हम अपने आप को वक्त दें। आज हम अपने आप को वक्त ही नहीं देते हैं। हम काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं होता है। अगर हम खुद को वक्त नहीं दे पाएंगे तो हम अपने आप को खुश कैसे रख पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को भी वक्त दें। ये बहुत बड़ी जरूरत की चीज है कि हम अपने आप को वक्त दें। हम अपने आप को वक्त दें और अपने आप को देखें कि मैं अपने अंदर खुशी महसूस करता हूं कि नहीं करता, मुझे खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो अपने आप को वक्त जरूर देना चाहिए। नंबर 6 पे है अपने आप पे भरोसा। सबसे पहला भरोसा तो हम अल्लाह की जात पर करेंगे और फिर अपने आप पर भरोसा करें। हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी काम करने में कि मैं ये काम अल्लाह की मदद से जरूर कर पाऊंगा। तो हमें अपनी जात पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपनी जात पे भरोसा है ना तो ये बात आपको जरूर खुश करेगी और आपको इससे खुशी मिलेगी। नंबर 7 पे है हमेशा अच्छा सोचें। पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर आने चाहिए। हमारी सोच हमेशा मुस्बत होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। अगर हमने किसी को कोई गलत काम करते हुए देखा भी है फिर भी हम उसकी खूबियों को याद करके उसके बारे में अच्छा सोचें। ये बात आपको अंदर से खुशी देगी। नंबर 8 पे है हम दूसरों के साथ खुशियां बांटें। आज हम खुशियां दूसरों के साथ बांटते ही नहीं है। अगर हमें थोड़ी सी खुशी मिल गई बस वो हम अपने तक महदूद रखते हैं। हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ बांटेंगे ना तो वो खुशियां लौट के हमारे पास वापस आएगी। नंबर 9 पे है बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखें।
اس لیے کہ برے لوگوں کی صحبت ہمارے لیے خطرے کی چیز ہوتی ہے. جیسی صحبت ہم اختیار کریں گے ہم بھی ویسے بن جائیں گے. اس لیے برے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں بلکہ برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. نمبر 10 پہ ہے اپنی پسندیدہ کتابیں ہم پڑھیں. ہمارے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اپنی پسندیدہ کتاب پڑھیں جو ہمیں پسند ہے. واقعات کی ہو یا احادیث کی ہو, دینی باتوں کی ہو یا دنیاوی باتوں کی, جو اچھی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو انسانیت ملتی ہے, ایسی باتوں کی کوئی کتابیں ہیں تو وہ ہم ضرور پڑھیں. اس سے بھی ہمارے دل کو خوشی ملے گی اور ہم خوش رہنا سیکھ پائیں. نمبر 11 پہ ہے پرانی باتیں جو ہماری زندگی میں ہو چکی ہے, جو ہمیں دکھ پہنچانے والی تھی, ایسی باتوں کو یاد نہ کریں بلکہ اس کو بھلا ہی دیں, اپنی زندگی سے اس کو نکال ہی دیں. جب جب ان باتوں کو آپ یاد کرتے چلے جائیں گے آپ دکھی ہوتے چلے جائیں گے, آپ کی خوشیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے بہتر ہے کہ پرانی باتوں کو جو ہمیں دکھ پہنچانے والی ہے کبھی ان کو ہم یاد ہی نہ کریں. ہاں اگر یاد کرنی ہے تو اپنی زندگی میں جو خوشی کے موقع ہم نے گزارے ہیں اور جو خوشی کے کام ہم نے کیے ہیں ان کاموں کو, ان باتوں کو یاد کریں تاکہ ہمیں خوشیاں ملیں. نمبر 12 پہ ہے ہم اپنے گھر والوں کو, اپنی آل اولاد کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی فیملی کو وقت دیں. آج ہم اپنی فیملی کو وقت ہی نہیں دیتے ہیں. بیٹا ترس رہا ہوتا ہے کہ میرا ابو بازار سے آوے, دکان سے آوے, فیکٹری سے آوے, جاب سے آوے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کروں. بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے, آپ کی فیملی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور آپ تھک ہار کر آتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پاتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ تو آپ کو خوشی ملتی ہے نہ آپ کی فیملی کو خوشی ملتی ہے. تو اپنی فیملی اور اپنے پریوار, اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیا کریں. نمبر 13 پہ ہے اچھی نیند لیں. سونے کے ٹائم ہم سو جائیں, جلدی سونے کی فکر کریں. عشاء کی نماز پڑھ لی, اب کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے, اب ہم سونے کی پوری تیاری کر لیں اور سو جائیں. مکمل نیند لے, پوری نیند لے. یہ پوری نیند لینا آپ کو خوشی دے گا, آپ کے بدن کو ہمیشہ صحت مند رکھے گا, تندرست رکھے گا. تو ہمیشہ پوری نیند لیں. نمبر 14 پہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں ڈھونڈے. ہاں, بڑی باتوں میں نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں ڈھونڈے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب خوشیاں ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو خوشیاں ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ملنا شروع ہو جائے گی. اور اخیر میں ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی تندرستی اور اپنی صحت کا مکمل خیال رکھیں. کوئی ایسی چیز نہ کھائیں, کوئی ایسی چیز نہ پیئیں کہ جس کی وجہ سے ہماری صحت میں گڑبڑی ہو, ہمیں بیماری لگے, ہماری تندرستی کو, ہماری صحت کو نقصان پہنچے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاوے. باہر کا کھانا بھی زیادہ نہ کھائے کیونکہ باہر کا کھانا جو ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یہ چند باتیں جو بتائی گئی ہے نا, اگر اپنی زندگی میں ہم نے اپلائی کر لی, ان کو داخل کر لیا تو یقین جانو آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی, آپ مست اور خوشیوں بھری اور خوبصورت زندگی بسر کریں گے. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کریں. اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار. رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال.